से हातुड़ी निहाण धरिले पथर जीवन भरी जाए कथा कहती प्रतिमा। से मूर्ति भी तैयारी करती किंतु निज मूर्ति केते पैसा हो से कहि पारंते। शिलाखंड कानभास उपरे अवतरिया से भलिकी भली कलाकृति विशु महाराणा यथार्थ दाय दसे। आम अंचल कि ये गर्व नुह ओडिशा कि गर्व ये कलार कोणार्कर से उपयुक्त उत्तराधिकारी। पद्मश्री नुहे पद्मभूषण पाइबा योग्य से होछंती जातीय और आंतर्जातीय स्तर में सुख्यात विशिष्ट शिल्पी लिंगराज महाराणा। पत्थर सांगे कथा हेले मत बहुत शांति मिले। 1959 मसीह लिंगराज जन्म पुरी जिला गो ब्लॉक अंतर्गत गणेशपुर पंचायतर सुवर्णपुर ग्राम। बापा स्वर्गत नटवर महाराणा और माँ पंचई महाराणा 5 पुओ गोटे झील मध्य से ज्येष्ठ। निम्न मध्यमित परिवार रे अभावी संसार मध्य नटवर पिलामानंकु उपयुक्त शिक्षा प्रदान करि पारि नथिले। तेणु पंचम परे लिंगराजंक पाठरे डोरी बंधा होइथिला। यापर से सुदूर कोरापुट चली जाई सेठारे जनक घरोई सहायक भावे कार्य करिथिले। किंतु निर्यातना असह्य हेबारु गाँ को फेरी बिलवाड़ी रे मजूरी लागिथिले। आमर गोटे साहुर मामू गाँव रे बहु आमर गाँव झील हिसाब तो रही सी कहले नानी आउ लिंबू गोटे ओभरचर पाखे रखीदबा ताक पाखे रहा भितर ये खाଇବା पीवाटा 14 वर्षर माने से तलू खाइबा ये तेणु आउ किसी ये एमती रुटी फोपाड़े किंतु देवेनि से कथाटा मुझे गुड़े नहीं जाल भाड़ी दिहरे रखीदिए पेपर रे जो भोक हुए से टैप्रे ओदा कर खाए। काठ जदि दिखंड पकईदेवी चूल्हे जोरे जल्ले सदिव सी आम गणेशपुर थिले से कह पोला पत्र गाँव में अंटू नाला तू ये जाल देखले कौन एमती जालू तेणु बहुत प्रकार सी हैरान साबुन टिके नहीं ये नहीं मु कहली मु घर पलि मु रही घर को चिट्ठी देली चिट्ठी देवा भितर मु कहली बो तू जानबू आउ तो बड़ पुओ आ ना मु फेरी पारि। एही अभाव अनटन भितरे लिंगराजंक स्वजन कलार नव उन्मेष घटिथिला। माटी मूर्ति खड़ी मूर्ति हेउ किंबा विवाह व्रतरे कांथरे चित्र आदि आंकी समस्तंकु चकित करुथिले लिंगराज। विभिन्न पर्वपर्वाणी यथा भालुकुणी ओषा गणेश सरस्वती पूजारे से माटी मूर्ति गढ़ुथिले। बिना गुरुरे एही निशा को पेशा भावे ग्रहण करथिले। एही मूर्ति बिक्री स्वल्प रोजगार द्वारा परिवार को आर्थिक सहायता देउथिले। एहीपरि निज प्रतिभार प्राक परिचय देइथिले लिंगराज। दशहरा को मु प्राय खाली बो को मामू घर को जीवी समस्त द्वारा आर्ट ही थाए तेणु मुझे गोटाक देखापी जीवी आसला खड़ी तो मिले तेणु से कांथे मो हाथ मु गाराए माटी कांथ तेणु ता देहरे गारे सब मन रखे आग्रह बढ़ला माटी करी 2 टंका 2.5 टंका 3 फुटिया मूर्ति। 1975 मसीह जड़े संपर्क माध्यम से भुवनेश्वर सरकारी हस्तशिल्प तालीम केन्द्र में भर्ती होते। सेठारे पद्मश्री रघुनाथ महापात्र अधीन 1 वर्ष पथर खोदे तालीम नहीं। केन्द्र में तृतीय वर्षर वरिष्ठ छात्र माने जहाँ करिपारु नथिले ताहा करि देखाउथिले लिंगराज।
ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ତାଲିମ ଦେଇଥିଲେ। 1976 ମସିହାରେ ତାଲିମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେବା କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ ରହି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। 1976ରୁ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ ରହି ଜମିବାଡ଼ିରେ କାମ କଲେ। ଗାଁରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ପଥର କଳାକୃତି କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହାତୁଡ଼ି ନିହାଣ ଓ ପଥର ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଅଙ୍କନକୁ ଝୁରି ହେଲା ତାଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାଣ। 1978 ମସିହାରେ ପୁଣି କାମ କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। 1979ରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର। ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶୈଳବାଳାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାଥୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। 1981ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସିଲା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟା। ଗ୍ରାମରେ ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ବଢ଼ିଲା ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କୋଣାର୍କ ଓ ମହଲପଡ଼ା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। 1982ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁଙ୍କ ପୁରୀସ୍ଥିତ ଶିଳ୍ପୀ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାୟୀ ରୋଜଗାରର ବାଟ ଫିଟିଯାଏ। ପୁଷ୍ପ ମହାରଣା ଯିଏ ସିଏ ମୋତେ ନେଇକରି ପୁରୀରେ ରଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଇଠି କାମ କରିବା ଭିତରେ ସିଏ ଲୋକଟି ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଭଲ କାମଟେ ହେଲେ ମୋତେ ନିଦ ହେବନି। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିବି ଯେ ଇଏ କାମଟିକି ମୁଁ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରିବି। ସେତିବେଳେ ମୋ କାମଟିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ନାଁରେ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼କୁ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଭାରି ଖୁସି ହେଲି। ଲିଙ୍ଗ ଆଉ ହେଇଗଲା। ନିଜର ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନରେ ବହୁ ଅନନ୍ୟ କଳାକୃତି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ କଳାକୃତି ରାଜ୍ୟ, ଜାତୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପ୍ରସ୍ତର କଳାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଶୈଳୀ ନିର୍ମାଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ 1987ରେ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଓ 1989ରେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ 2000ରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ମହାସଭା ସମ୍ମାନ, 2006ରେ ସୁରଜକୁଣ୍ଡଠାରେ ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳାନିଧି ସମ୍ମାନ, 2008ରେ କଳାଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରରେ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ସମ୍ମାନ, 2012ରେ ଯାଜପୁରରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ସାମଲ ସମ୍ମାନ ଓ 2016ରେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପ୍ରମୋସନ କାଉନସିଲ ଫର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲେ। ତା ପାଖରେ ଆସିକି କେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପହଞ୍ଚେ ସେ ଜାଣିପାରେନି। ତେଣୁକରି ସିଏ ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀଗୁରୁ କ'ଣ, ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରସ୍ତର ଶିଳ୍ପର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ 1988ରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମ୍ବଳ ଓ ସୀମିତ ସମ୍ପର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିକ୍ ସହର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଅଧ୍ୟାୟ। 1989ରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ସ୍ପେନ୍ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଉଠୁ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି କାମ କରୁ। ରାତିରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ୍ କାମ କରୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ବହୁ ଦୁଃଖ ସହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ ଆସିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କାହାକୁ ପଦେ ଟାଣେରେ କହିପାରିବେ। ନିଜ ଆଦ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ। ଏଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର ଓ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ 1996ରେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଓ ବିପିନ।
ଏଠାରେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗଢ଼ନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଅନ୍ତି। ନୂଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତିର ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। 1999 ଦିଲ୍ଲୀର ମାଷ୍ଟର କ୍ରିଏସନରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି ଲିଙ୍ଗରାଜ। भगवान आमको जन्म देते सत किंतु गुरुकुल आमको जीविका देछि। गुरुंकर उचित शिक्षा जोगु मु आज भल शिल्पीर मान्यता पाइछि। गुरु आमर गर्व आ गौरव। जदि राज्य सरकार गोटे 2 एकर जगह दियंते एवं गोटे सेठी गोटे गुरुकुल परिवेश सृष्टि करते एवं तांको जो रॉ मटेरियल पत्थर हो बा जहा हो तांको राज्य सरकार सेमिति सुबंदोबस्त करके दियंते ताले निश्चिंत भाव में देश विदेश आसिकी यही कला संस्कृति प्रति लोक आकृष्ट होते। पाषाणरे नर किन्नर देवी अप्सरा मानक जीवन्यास दे ओडिशार प्रस्तर कला को विश्व गैलेरी रे स्थान देइछन्ति लिंगराज। नाना प्रतिकूल परिस्थिति रे संघात करी शिल्पी भावे उत्कर्ष लाभ करिछन्ति। सबु शिल्पींक से चिर नमस्य। तांक कलाकृति केबे मलिन हेब नाही। ए जाति ए देश तांको मने रखिब चिरदिन पाई। सुखिला ओठरे हस भरी दिए अंधार रुआणी आलोक देखाए। सुखिला ओठरे हस भरी दिए अंधार रुआणी आलोक देखाए। सेवा को तार करिछि जीवन सेवा तार धर्म सेवा तार कर्म। निज कथा भूली अन्य पाई जिए निज कथा भूली अन्य पाई जिए जीवन लगे दिए